Okay, Okay. we have finished our Davis program. Finally. Graduation, congratulations. Thank you. Okay, so now within these 10 months we have done the Davis program. Okay, can you share with me what are the things that you think you get from the Davis program all these 10 months? Okay, you can use bahasa or whatever lah. Okay. Awalnya ya, at the beginning and awalnya kita start Davis program kan, I was as I was telling you, it was out of curiosity. It was you can say I was a bit skeptical whether it will work or not, because we have tried different methods and therapies before kan. Some work, some don't, but different stages we move on and try different things. So at the beginning we were just purely out of curiosity. We heard about this program from you, we found out, we talk about it, we found some information from you, but we haven't done it, so I don't know what is it like to be doing it in short. So we just said okay, let's give it a try. The reason why I wanted to give it a try is because there is time limit, right? There is a starting and there is an ending. So I thought, okay lah, give myself 1 year to give it a try. If at the end of the 1 year it didn't work out as expected, I lost 1 year time. But if I didn't give it a try, I wouldn't know. So just purely out of curiosity. It was really a 50-50 hope at that time. Okay, so now when we are at the finish line, and then all these 10 months with our journey together, so can you share with me whether you find any progress with Sean and what kind of progress that you have? Actually, not at the beginning, like the first few months of the program, I was still very skeptical. In fact, there was one time, like after our first session, I was a little bit down. At that time, I was thinking like, I don't think my son can do the program, at that time, because I think I'm not sure whether he can comprehend the concept, because a lot of the concepts are not just basic simple concepts, right? A lot of emotion, feelings and all that. I was like, I don't know whether he can do it, but because I give my promise to just complete the 1 year program, so I said okay lah, let's just get this done and over with that time. But after that, I slowly find that there is some change in him, especially with his awareness. The big difference is he is more aware over the months nggak dari beginning lah. Even 3 months, first 3 months kayaknya nggak kelihatan apa-apa gitu kan. Because I think from October to December we didn't see so much change. He was still his usual self. Maksudnya nggak jadi worse juga, enggak. Tapi he's just being Sean gitu loh, his old self. So I was like, okay lah gitu. Terus slowly like mungkin earlier this year dia mulai aware. Terus karena dia mulai aware, so I find that it's easier to teach him things, to explain things to him, and then he is also more responsive. Karena dia lebih, kalau dulu kan kalau kita ngajarin dia sesuatu atau ngomong sama dia sesuatu, dia tuh kayak mindnya dia tuh meskipun his body is here with us, his mind is somewhere else, nggak tahu lagi ngawang apa gitu ya. Jadi a lot of the response I get is like asbun gitu, kayak kalau ditanya dia cuma jawab yes or no, tapi nggak relevan jawabannya. Kalau dulu nebak-nebak, kadang benar tapi nggak tahu benarnya juga dia benar-benar minute atau cuma nebak gitu. Kalau sekarang tuh jawaban dia tuh lebih relevan gitu ke pertanyaan, dan meskipun dibulak-balik, kalau dulu dia selalu pilih jawaban yang terakhir karena kayak ngebeong gitu kan. Nah kalau sekarang tuh dia benar gitu, Aifa jawabannya tuh benar, he means it. So I think I see the change in him, like in awareness, in his responsiveness, in mostly it is to see, terus lebih kayak dia lebih stay with us gitu, bukan cuma badannya physically, tapi his mind is not like daydreaming. Kalau dulu tuh aku call him tuh daydreaming gitu loh. Kalau sekarang tuh diajarin apa-apa tuh dia lebih cepat nangkap karena dia lebih fokus gitu. It's like he's more present lah ya. He's
he's more with us like not just the body but his mind too gitu. Gitu. Okay. I remember that you told me that one of the progress that you observe from him is auditorily he is more responsive. Ya. Itu kayaknya kalau masih tahu secara auditory itu aduh susah banget. Ya, gitu kan. dulu selalu pakai picture, pakai word, pakai harus visual deh. Nah sekarang kayaknya malah terlalu banyak nguping. Iya, sekarang mulai nguping. Ya. Kadang-kadang kita ngomong, aku sama suami lagi ngomong hal lain, bukan lagi ngomong sama Sean, tahu tuh dia bisa ikut nyeletuk komentar. Ya, atau kayak bisa ngomong, kita suka makan ini nih. Dia cuma ngedenger di sana, tahu tapi Sean sukanya itu, yang lain gitu loh. Kan gue nggak nanya dia loh barusan gitu padahal ya. Kayak tadi juga kan dia bilang, iya share dong sama Auntie Yuli, and then he just give me a one big spoon ya. Terus mama bilang, oh mama nggak kebagian, terus and then he reply gitu kan, nanti besok sama mama. Lain kali next time Sean will share with mama gitu ya. Okay. Padahal you were telling me ya lo nggak kebagian gitu kan, mama nggak kebagian ya. So he is dia lebih banyak nguping lah ya, he's more present with us and auditorily he's really responsive Okay. And I think also you told me udah mulai ngeyel misalnya kalau dikasih tahu udah tahu nah sekarang kalau dia dikasih tahu, kalau dulu kan dia very obedient nurut, tapi saking nurutnya tuh sampai dia tuh nggak punya mind of his own gitu loh, nggak ada inisiatif, pokoknya kita yang ngatur deh. Sean disuruh ini dia kerjain, tapi kalau nggak disuruh ya pokoknya apa-apa tuh harus kita ingetin dia, harus kita suruh dia. Kalau sekarang tuh dia bisa, kalau aku nyuruh kasih tahu apa gitu ingetin, karena karena dia juga mulai share info ke aku ya. Jadi karena dia mulai share info terutama lewat WhatsApp ya. Kalau dia tuh sekarang bisa mendadak WhatsApp aku ya, ada kasih tahu, cuma kasih tahu mama tadi Sean siang makan ini sama ini gitu loh. Terus nanti mama Sean lagi tadi olahraga apa gitu. Bukan cuma ke aku, ke suamiku juga kan, papanya di Bandung kerjanya. Jadi papanya dulu mikir disuruh aku, karena kalau dulu dia WA papanya karena disuruh aku. Sean WA ke papa, tanya papa di mana. Kalau sekarang dia bisa tanpa aku suruh, misalnya papa when are you coming to Jakarta. Wah, jadi atau papa hari ini lagi study sama Auntie Yuli. Ya, gitu bisa share gitu. Jadi kalau dia udah mulai sharing sama aku kan jadi suka nanya kan ke dia. Kalau awalnya dia share tadi Sean makan ini gitu. Terus aku bilang gimana? Terus dia bisa jawab. Terus kadang-kadang kalau dia makan kan ada hal-hal yang dia makan masih sensitif ya. Kadang-kadang bikin dia jadi tambah aktif, nggak bisa tidur, jadi banyak steaming. Jadi aku suka ingetin dia, Sean, kamu kalau makan itu jangan banyak-banyak ya, gitu loh. Tahu dia bisa jawab, I already know mama, gitu. Ya udah tahu, ya gitu. Jadi mulai gitu. That's good. Terus apa lagi ya progres-progres yang Sean ada ya? Satu sih inisiatif ya, terus lebih banyak share informasi, awareness, responsiveness, terus karena dia dikasih tahu hal-hal yang banyak nggak boleh. Kalau dulu kan misalnya dia ngelakuin sesuatu terus dia bilang Sean nggak boleh karena itu nggak bagus, bisa makan sesuatu too much dairy, kan dia kalau makan dairy sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan tuh dia ngacok deh gitu. Jadi kalau dia udah mulai makan itu aku bisa stop, Sean jangan gitu kebanyakan, atau terlalu banyak makan manis, atau terlalu banyak makan yang asin-asin, karena dia dari dulu tuh memang extreme taste-nya tuh senengnya yang asin tuh banyak banget asinnya tuh asin banget, dan yang manis tuh seneng banget manis banget gitu. Jadi kita try to cut down gitu loh. Kalau dulu kan kita cuma kasih tahu nyuruh kasih tahu dia, Sean udah cukup, kita yang set the batas. Nggak boleh dihabisin nih, udahan kita ambil dari dia. Kalau kita cuma suruh stop ya nggak ada kita, dia makan lagi gitu karena dia suka kan. Nah kalau sekarang tuh ya memang awalnya diajarin ya, aku kasih tau Sean kalau makan ini jangan dihabisin ya, setengah aja ya misalnya gitu. Nah tapi berikutnya sekarang kalau dia dikasih makanan yang itu, bukan dikasih, kalau dia minta gitu ya makanan yang itu, dia bisa ngomong nanti Sean makannya setengah aja. Dan nggak cuma ngomong, waktu dia makan tuh dia benar-benar bisa stop tanpa aku suruh ya. Dia bisa benar-benar stop dan dia tutup lagi, dia simpan, tapi nanti dia ngomong ini aku mau besok ya aku makan lagi gitu, I will eat it again tomorrow gitu, karena dia suka. Tapi dia tahu dia nggak boleh habisin, dan dia bisa benar-benar stop waktu kurang lebih half dia stop gitu. Yeah, like we witness today lah ya. It's like for me it's also like mind blowing ya. Ternyata dia bisa juga ya beneran.
tanpa kita ingetin dia bener-bener stop sendiri. Terus kayak tadi aku lihat dia makan fresh juga, dia bener-bener kira-kira kayaknya ini kayaknya masih banyak kan ya, aku balikin lagi deh ke mami. Ini masih banyak kan ya, aku balikin lagi ke mami ya. Those kind of control ya, it's very hard ya, even for us as adults ya. True. Terus kalau aku lihat Sean tuh dulu itu waktu pertama kali sejak orientation, dia tuh kamu bilang, Ci ini sekarang Sean lagi suka main skuter atau main rollerblade muter-muterin ruangan. Iya, ruang keluarga muter-muter. Aja gitu. Ya kan? Karena kalau dulu kan dia cuma paling duduk, bengong, apa gitu kan ya. Terus nontonan YouTube-nya juga yang itu aja gitu kan. Nah, sekarang aku bisa lihat, kayaknya Sean tuh sekarang udah bisa tahu, oh I have to learn something. Ya, jadi ada eagerness, motivation to learn ya. Kayak kadang dia ngambil buku. Kalau dulu kan cuma baca buku cuma gini doang. Sekarang dia bisa ngisi bikin worksheet sendiri yang apa matematika atau apa gitu kan. Iya, dulu juga kalau ngambil buku karena disuruh. Kalau enggak ya muter-muter aja. Ya udahlah daripada muter-muter sih baca buku, terus ngambil buku karena nurut kan. Ngambil buku ya udah, buat dia baca buku ya cuma flip the pages aja gitu. So I remember the first time I came, the first session is he only muter-muter. The second one dia dikit-dikit main piano. Iya. Ya kan, dia dikit main piano gitu kan ya. Terus waktu the third time I came, dia udah mulai tuh kayak kayaknya find things to do ya, misalnya do worksheets lah, do apalah ya, jadi lebih kayak nyari kerjaan gitu kan, nyari sesuatu lah untuk kesibukan diri dia sendiri, ya kan. Terus kadang kalau ada papahnya kan juga aku mau belajar ini, aku mau belajar ini, minta ke papahnya pengen belajar ini, pengen minta belajar deh gitu. Ya. Jadi paling nggak dia sudah punya satu awareness bahwa gue bisa ngisi waktu gue loh, ya kan, dan I can do it. Not out of disuruh gitu kan, tapi karena I need to do something jadi aku pengen ngerjain apa nih gitu kan. Tadi gue lihat dia ngambil games untuk main gitu ya, which is that means part of his managing his self, managing his time Oke. Terus ada satu hal yang aku notice tuh, dulu kita kayaknya struggling sekali dengan recalling even like what is the before, yang cause and effect itu kayaknya jackpot banget deh. Ini bener ngerti nggak sih? Kayak cause and effect tuh sama consequence tuh very like susah banget. Ini iya nggak sih? Gitu kan ya. Karena dia kan selalu visual ya, belajarnya dari dulunya memang kan strongnya visual. Jadi dia harus lihat yang di depan dia. Terus dia bisa kasih tahu apa yang di depan dia, tapi kalau udah lewat kan udah nggak ada kan di depan dia gitu ya. Kejadiannya gitu, kayak susah banget gitu, kayak nggak bisa describe what happened before, padahal baru cuma mungkin 5 menit yang lalu, terus 10 menit yang lalu gitu kejadiannya. Karena kalau udah nggak ada di depan dia fisiknya gitu, atau bendanya atau kejadiannya, dia kayak udah nggak bisa ngasih tahu gitu. Ya, dan I see when I tadi iseng-iseng aja nanya gitu kan, aku juga baru sadar, kok responnya cepet ya. Terus responnya kayaknya bener, terus bener kayak dia kadang-kadang diem pun aku biarin, tuh dia mikir gitu, dia lagi mikir, nggak ngelamun ya, nggak ngelamun dan nggak kayak jawabnya tuh nggak kayak asbun, nggak kayak nebak-nebak, nyari-nyari pattern, kan? Palingnya dia bener-bener jawabannya itu relevan, meskipun mungkin kalimat dan kata-katanya itu enggak persis lah, maksudnya enggak ini, tapi in the context itself itu kita ngerti lah maksudnya dia apa, cuma tinggal language-nya aja, the proper sentences, the proper words usage gitu kan, itu lebih mungkin lebih fine tuning ya. Dan kayak menurut aku memang benar sih dia bisa recall, karena kalau dia nggak bisa recall, dia kayaknya nggak akan bisa kontrol gitu kan diajarin kan sebelumnya nih, kalau makan ini nggak boleh banyak-banyak, next time udah berapa hari mana ingat. Kalau sekarang tuh dia bisa ingat loh. Kalau ini mami bilang makan ini nggak boleh banyak-banyak gitu, dia bisa ngasih, dia yang kasih tahu ke aku, nanti Isyan makannya cuma sedikit gitu. But there's a good thing is that the other good thing is like waktu dulu lu selalu berpikir, aduh gimana ya Sean ini nggak ada inisiatif, nggak ada nggak banyak interest, Ci nggak apa-apa nggak ya kita bilang iya tapi kita nggak kasih juga dia cuek aja. Ini kali ini kan dengan minta waktu HP, kalau lu nggak ngasih lu kelupaan dia nagih lagi gitu kan. Ya kan, terus sekarang paling nggak banyak mau aku pengen makan ini makan itu, terus interestnya aku lihat lagu-lagunya juga udah berubah, kan? Makanan yang dia mau makan, mau coba pun udah berubah banyak. So in general I think he is more present in the physical world.
Okay. Benar, setuju ya. And I think he understand now, oh every day in life gue punya experience yang baru ya. Meskipun sekarang kita udah mulai masukin ke arah emotionsnya dia, ke arah motivasinya dia ya. Bahkan dulu kita struggle dengan responsibility for deodorant ya kan, and then it works ya. Before kita harus ayo Sean udah begini belum, but at least that will help him. Okay. Ah, very good. Anything else you want to add on or share? I don't know. I'm just happy with how he is now. Even my husband is happy gitu, kayak yang nggak nyangka juga sih. Maksudnya kita yang cuman 10 months tadinya cuman ragu-ragu jujur kan. Awalnya benar-benar jago kayak gambling aja lah. Gambling ya udah kita hitung-hitung. Ya udahlah hitung-hitung kalau rugi, kalau misalnya nggak berhasil kan berarti kita rugi gitu. Rugi ya udahlah, rugi waktu setahun gitu lah ya maksudnya ya. Ya udahlah kan kalau misalnya waktu itu dibilangnya 5 tahun mungkin dia tapi karena setahun ya udahlah, kalau rugi-rugi pun kita cuma rugi setahun lah, nggak ada salahnya coba. Ternyata dia bisa gini tuh kita happy sih sebenarnya, jujur happy banget karena ya at least kan bukan gak rugi ya, malah kita gain something gitu yang gak nyangka gitu loh. Jadi ya we are very happy with how he is. Thank you for giving me an opportunity. Thank you for coming all the way to Jakarta to see us. Tapi paling nggak for me is a mind opening ya, bahwa bahwa kalau bahwa kayaknya it's even though at the beginning we really doubt about this, but I just told you we just trust the process. Yes. And then indeed it's unexpected. The program really works. Ya meskipun it may not instantly, but you can see somehow it's still going. Jadi every time I come ada lagi yang baru, every time I come ada lagi yang baru gitu kan. Jadi it makes me feel I'm very confident that if you keep doing this I keep the explorations, keep all the concepts. I think he's still gonna progressing along the time. Amin. Alright. Thank you.